मेरे साथ डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे हैं राजा खालिद महमूद साहब, मुमताज़ माहिर खानम साहब। राजा साहब, मैं पूरा मौका देना चाहता हूं कि ज़रा इसकी वजाहत। दो राय आई हैं 26वीं और ख़ासतौर पर 27वीं तरमीम के। एक तो ये कहते हैं कि जी 27वीं तरमीम ने आइन को भी दफन कर दिया, आज़ाद अदलिया को भी कर दिया, जबकि दो नुमाइंदा जमातें ये कहती हैं कि हम तो 20 साल पहले ये मुआहदा कर चुके थे, आइनी अदालत का भी और जो तरामीम हम लाए हैं। ये दो अलग अलग एंड पर खड़े हैं। आप किसको समझते हैं कि इसमें इसको किस तरह देखा जाए राजा साहब? जहाँ 26वीं तरमीम और फिर 27वीं तरमीम, फिर उसके साथ हमारे जजेस के जो है इस्तीफ़ों का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। उसमें 3 नए इदारों को तश्कील दिया गया है और जो जुडिशल कमीशन है उसके चेयरमैन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ही होंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि 26वीं और ख़ासतौर पर 27वीं तरमीम के बाद ये सिलसिला ना रुके और राना सनाउल्लाह ने इसका इंदिया भी दे दिया है मुशीर ने कि जी वो हम 28वीं तरमीम भी ला सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि राजा खालिद महमूद साहब से, अभी आपको इल्म है कि ज़रा जूम और नेट का मसला होता है, इसलिए मैं राजा साहब से कॉल पे ले लेता हूँ उनसे। जी 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 राजा साहब, मैंने सवाल करा, सॉरी टू से, ये नेट और ये इसके मसाइल चलते रहते हैं। मैं बिल्कुल एक स्पेसिफिक सवाल करूंगा। एक राय यह है कि 27वीं तरमीम ने दफन कर दिया आइन को भी, आज़ाद अदलिया को भी। दूसरा ये ख्याल है कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी, जो नुमाइंदा जमातें कहती हैं जनाब हमने अदलिया की बिल्कुल उसको जो राइट साइजिंग कर दी और ये तो हम 20 साल पहले भी आइनी अदालत का कह चुके थे। आप क्या कहते हैं राजा साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद बरेलवी साहब, अर्ज इस तरह से है कि मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊंगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि वो कहते हैं ना कि इस घर को आग लगी इस घर के चिराग से। पाकिस्तान में कोई अदारा ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे ने उसे तबाह बर्बाद या खराब किया हो। वो उस अदारे ने खुद अपने लिए मसाइल पैदा किए हो और खुद अपने लिए तबाही बर्बादी का सामान पैदा किया। अब देखिए कि जजीज ने माजी में क्या किया। हम बिल्कुल माजी करीब में जाते हैं। साकिब निसार साहब थे, जस्टिस खोसा थे, जस्टिस अजमत शहीद साहब थे, गुलजार साहब थे, इजाजुल एहसन और मुनीब साहब और उमर साहब बंदियाल साहब। अब देखिए कि साकिब निसार साहब से अगर शुरू करें तो हॉस्पिटल्स पे छापे मारना ये जजीज का काम या चीफ जस्टिस का काम कभी भी नहीं रहा, लेकिन वो छापे मारते रहे। उन्होंने अपने भाई को फायदा पहुंचाने के लिए जो यूरोलॉजी सेंटर था लाहौर में, जिसके लिए डॉक्टर साहब को अमेरिका से बुलाया गया और बड़ा जाफशानी से उन्होंने काम शुरू किया था, तो उन्हें नाकाम किया सिर्फ अपने भाई का कारोबार बचाने के लिए और 100 मोटो नोटिस लेके तो उन्हें बेइज्जत करके यहाँ से निकाला। फिर जाके आपको याद होगा कि जेल में जाकर चारपाई के नीचे से वो बोतल बरामद होती है, बाद में पता चलता है जी ये शहद की थी। डैम बनाने के लिए सियासी जमात के प्रोग्राम्स में शिरकत करते रहे। सेशन जज की अदालत में जाकर छापा मारा और उसका मोबाइल उठा के फेंका, हालांकि वो सेशन जज उनके मातहत नहीं था, मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मातहत था। और फिर खुद कहते हैं, उनकी एक वीडियो वो बड़ी वायरल हुई कि मैं 5-6 MPs को तो वैसे ही रिजाइन करवा देता। जी आप कौन होते हैं? आपका क्या ताल्लुक बनता है किसी को रिजाइन करवाने, किसी को इंडक्ट करवाने, किसी को इलेक्ट करवाने में? फिर 600 मोटो नोटिस, एक दफा मुझे याद पड़ता है कि 24 घंटे में उन्होंने 600 मोटो नोटिस लिए। हालांकि वो बड़े क्रिटिक थे, बड़े नकाद थे इफ्तार मोहम्मद चौधरी साहब के कि जी वो 100 मोटो नोटिस का गैर जरूरी इस्तेमाल करते हैं। फिर आप देखिए कि जो जस्टिस खोसा थे, इमरान खान साहब का खुद वो बयान मौजूद है रिकॉर्ड पे। उन्होंने कहा कि मुझे जस्टिस खोसा ने कहा था आप सड़कों पे क्या तलाश कर रहे हैं, आप आए मेरे पास पिटीशन फाइल करें और फिर हम देख लेते हैं। फिर पानामा वो उससे अकामा और अकामा से बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वक्त के वजीर आजम को घर भेज दिया। ये उनका डोमेन नहीं था, उनका अख्तियार नहीं था। और फिर एजाजुल एहसन साहब जो ये लेकिन एक मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जैसे अब पास के हम जितने चेक कर दें, लेकिन हाल में ये जो हुआ है, क्या ये दुरुस्त था कि अल जिहाद ट्रस्ट के केस को बाईपास करके आप खुद तय करेगी एग्जीक्यूटिव के कौन जज होगा, सीनेटी यूनिटी तय करेगी, मंसूर अली शाह को करना, फिर याह्या आफरीदी साहब को लाना, फिर आइनी अदालत के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी नहीं होगा,
تو ذرا اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو جسٹس امین الدین نے حلف لیا ہے آئینی عدالت کا، یہ درست، اور یہ جو 27ویں ترمیم میں یہ جو میں نے کہا نا ایگزیکٹو پہلے ہی آپ کمیشن بنا چکے تھے، سب کچھ حاصل کر چکے تھے کہ ایگزیکٹو طے کرے گی کہ سینئر جج کون ہوگا، جونیئر جج ہوگا، یہ درست فیصلہ ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سوال بڑا زبردست ہے اس حوالے سے. اب دیکھیے کہ یہ ایگزیکٹو نے نہیں کیا، یہ پارلیمنٹ نے کیا، اور یہ منصور علی شاہ صاحب نو ڈاؤٹ کہ ہی واز اے سینئر موسٹ جج، اور 18ویں ترمیم میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ جو سینئر موسٹ جج ہے ہی ول بی اپوائنٹڈ ایز دی چیف جسٹس آف پاکستان. لیکن منصور علی شاہ صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے تقرر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 3 سینئر موسٹ جو ججز ہیں ان میں سے بھی اپوائنٹڈ ایز دی چیف جسٹس، اور جو عالیہ نیلم صاحبہ ہیں ان کے چیف جسٹس بنوانے میں ان کا کافی رول ہے، اور انہوں نے انہیں چیف جسٹس بنوایا، حالانکہ یہ جونیئر تھیں. یہی ان کا برین چائلڈ تھا جسے استعمال کیا وقت کی جو حکومت تھی یا وقت کی پارلیمنٹ تھی، اس نے ان کے خلاف اور سپریم کورٹ میں کہ انہوں نے 3 سینئر ججز میں سے انتخاب کروایا، ایک کا اور وہ جسٹس تھے. لیکن میں یہاں ایک آپ سے اور وضاحت چاہوں گا، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کو ہم یہ حق دے دیں، تو آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان میں یہ سینیٹر جو ہیں کتنے کتنے کروڑ میں بنے؟ یہ سینیٹر طے کریں گے جو راتوں رات اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں. یہ ایم این اے جس کو سب کو پتا ہے کہ 10 کروڑ میں لیتے ہیں، یہ کوئی برطانوی پارلیمنٹ ہے؟ یہ کوئی ایسی یہ پیور ہے؟ میں یہ فارم 45 میں بھی نہیں جاؤں گا. لیکن ادر بات یہ ہے کہ ان سینیٹرز کو اگر آپ اختیار دیں گے جن کے بارے میں کھلے عام کہا جاتا ہے کہ کروڑوں میں یہ بنے، کہ وہ آئین میں اور قانون میں اور عدلیہ میں دخل دیں، کہ ہم اجازت دے دیں ان کو؟ مجاہد بریلوی صاحب، وہ جیسے بھی ہیں ٹھیک ہے، آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے جس کے تحت آپ ملک کا نظم و نسق چلاتے ہیں، اس کا انتظام و انصرام چلاتے ہیں، تو وہ جب یہ اختیار دیتا ہے پارلیمنٹیرینز کو، جیسے بھی ہیں، چونکہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم اسے پیوریفائی نہیں کر سکے، دکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں. ابھی ایک سینیٹر صاحب نے کہا بھی کہ میں اتنے پیسے دے کے بنا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شاید اکثریت ایسے نہیں بنتی. یعنی اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جنہیں پارٹیز کے اندر اپنا مقام نہیں بنا پاتے، تو وہ پھر کچھ سودے بازی کے ذریعے یا کچھ لے دے کر کے تو سینیٹرز بن جاتے ہیں. ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا، لیکن جب تک اس سسٹم کے اندر شفافیت آتی، تو اسی نے جو وہ کہتے ہیں نا کہ جو حاضر ہے تناول ما حاضر، وہ کارڈز پہ لکھا جاتا ہے.